अब आइए बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की तरफ चलते हैं। वहां एक हदीस है, रसूल আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসে আছেন। একজন লোক এসেছে, এসে বলছে, হুজুর আপনার চাদরটা আমাকে দিবেন। কোন হাদিসে আছে আপনার তাহবান্দ আমাকে দিবেন, লুঙ্গি। কিন্তু রাসূল তো কাউকে না বলে না, ওয়া আম্মা সাইলা ফালা তানহার, महबूब কাউকে না বলবে না। अरे जो मांगना है मांगो, उस दर पे जाके मांगो, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूं। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत यूं रहनुमाई फरमाते हैं कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। तो आपका कुछ ना कुछ, मेरा कुछ ना कुछ, सीएम का कुछ ना कुछ और मुस्तफा का कुछ ना कुछ बराबर है। जात जैसे जैसे बदलती है उसका कुछ भी बदलता है। यदि आमार काছে কেউ চায় 5 रुपया, हजरत से कोई मांग ले तो 10 रुपए, ममता जी से कोई मांग ले वो 10 रुपए नहीं दे सकती। क्यों? अपने मनसब के हिसाब से उसको भीख देना होगा। तो फिर इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर सालत। जब मुस्तफा की गली होगी तो हम भीख फिर कैसे मांगेंगे? आला हजरत वो भी फरमाते हैं, लब वाह है आंखें बंद है फैली है झोलियां, लब वाह है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है न हाजत अगर की है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो इमाम अहले सुन्नत এতগুলো ছন্দ লিখলেন। তারপরে फकीर मुस्तफा करीम, बस औरतों का आगे आना मना है बाबा, उधर से किसी के हाथ से भिजवा दीजिए, औरतें आगे ना आए। अच्छा, এইবার ওইখানে রাসূলের চাদর নিয়েছেন, চলে যাচ্ছেন। অন্য সাহাবীরা বলছে, আরে এত বড় ফকির, এত বড় ভিখারি, মুস্তাফার দেহ থেকে জামাটা খুলে নিলি, লুঙ্গিটা নিয়ে নিলি। বুখারী হাদিস শুনুন, বলছে আল্লাহ मा सअलतुहु लिअल्बिसहा, बड़ी छोटी बातें ना किया करें, हम इसे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं मांगे तो फिर काहे के लिए मांगा? तो फरमाते हैं, इन्नमा सअलतुहु लितकुना कफनी बादल मौत। अरे इंतेकालेर परे मुस्तफा लुंगी के अपन কাফন বানানোর জন্য চেয়েছি। আল্লাহু আকবার। अच्छा, একটা হাদিস عن عثمان بن حنيف أن رجلا ذرير البصر آتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعوا لي। একজন লোক হাজির হয়েছে, অন্ধ, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার চোখ লাগবে, চোখ লাগবে। उस वक्त सहाबी हुआ करते थे, किसी ने एतराज नहीं किया कि नबी के पास आंख नहीं मिलती, किसी मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाओ। मगर इस वक्त के वहाबी होते तो बोलते, मुस्तफा के पास तो सिर्फ शरीयत के मसले मिलते हैं, ये आंख कैसे मिलेगी? मगर वो जानते थे नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। ताज शरिया के कलाम की गहराई तो देखें, अता की हुई चीज फिर वापस लेने का इम्कान भी होता है हजरत। अगर कोई कहते कि हुजूर ये मुझे अता कर दे, मैंने अता कर दिया, खिलाफत अता कर दी, फिर खिलाफत वापस ले लिया, मगर जो सामान हिबा होता है वो फिर वापस लेने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हुजूर ताजुश शरिया यूं कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, बेसाल नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अता का लफ्ज है, मगर वहां जन्नत की बात जब आई, ताजुश शरिया ने हिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।
अब सुनिए, तो रसूल अकरम बोलছেন ফাআমারাহু আইয়াতাওয়াদ্দা ওয়া ইউহসিন ওযুআহু ওয়া ইউসাল্লি রাকাতাইন, বাড়ি যাও, সুন্দর করে ওযু করবে, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়বে, নামাজের পরে কি দোয়া করতে হবে ওটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। কি দোয়া করব ইয়া রাসূলুল্লাহ? তবে বাদাস সালাত দোয়া করবে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিমুহাম্মাদিন নবিয়্যির রাহমাত ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সরাসরি সিহাসিত হাদিস। কে বলছেন? ও আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চোখ চাইছি রহমতের পয়গম্বর মুস্তাফার ওসিলাতে। ওসিলা দেওয়া সুন্নাত, ওসিলাকে নাজায়েজ বলা বিদআত। যারা ওসিলা মানে তারা হলো সুন্নতি, যারা ওসিলা না মানে তারা হলো बिदअती। এবার শুনুন, লাস্ট হাদিস দিচ্ছি, फिर लोग कल जो है चाय की दुकान में आपसे सवाल करेंगे क्या रसूल ने खुद कभी किसी का वसीला दिया? मैं कहता हूं आइए हमारे होटल में, अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो रोटी से भी हम आपका पेट भर देंगे। आइए तो सही, तो आइए एक रिवायत दे रहा हूं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीमेर माয়ের নাম কি? হযরতে ফাতেমা বিনতে আসাদ। উনি ইন্তেকাল করেছেন, মাতাত ফাতেমা তো বিনতু আসাদ, হ্যাঁ, ইন্তেকাল করলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওরা দেহকে কবরে নামানোর আগে কবরে নিজে নেমে গিয়েছেন। আল্লাহ, কি তাকদীর এই মহিলার! মুস্তাফা করিম নিজে কবরে নেমেছেন, কবরে দাঁড়িয়ে বলেছেন আল্লাহুম্মা লাকিনহা হুজ্জাতাহা ওয়া ওয়াসি আলাইহা মাদখালাহা বিহাক্কি নবিয়িকা। ও পরওয়ারদিগার, এটা আমার মায়ের পরে দ্বিতীয় মা ছিল আমার চাচি, মায়ের কবরের সওয়ালাতের জবাবাত আসান করে দাও, মায়ের কবরকে ওসি চওড়া করে দাও। বিহাক্কি নবিয়িকা, দুনিয়ার লোক আমার ওসিলা দেয় তোমার দরবারে, আজকের আমি নিজে বিজাত নিজের ওসিলা পেশ করছি তোমার দরবারে। वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, और आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, যত নবী গিয়েছেন প্রত্যেক নবী রাসূলের ওসিলা দিচ্ছি তোমার দরবারে। वसीले का इनकार हो ही नहीं सकता। मानते तो हर कोई है, कोई जुबान से इकरार करते हैं, कोई इनकार करते हैं, मगर मानते सब कोई। मैं बताता हूं, ছাগল বোঝেন, বকরি কোথায় রাখা হয়? গোয়ালে। বাংলায় কি বলে? গোয়াল বলে তো। হ্যাঁ, রাতের বেলা, খুব ভালো করে মশলা বোঝাও, রাতের বেলা দুটো বকরিকে গোয়ালে রাখা হলো। সকালে উঠে দেখলে একটা বকরি মরে গিয়েছে, মরে পড়ে আছে। খাওয়া যাবে? হায়াত মওত কার হাতে? আল্লাহর হাতে। কে মারলো? আল্লাহ। খাওয়া যাবে? একটা বকরি দাঁড়িয়ে আছে জিন্দা। জুমার নামাজের পরে আমাদের হাফেজ সাহেবকে ডেকে নিয়ে 6 ইঞ্চি ছুরা দিয়ে বলছো তুমি এটাকে হালাল করে দাও। হাফেজ সাহেব বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে শুইয়ে দিল। খাওয়া যাবে? খাওয়া যাবে। রাতেরটা কে মারলো? দিনেরটা মোল্লা। যেটা আল্লাহ মারলো খাওয়া হারাম, ফতোয়া আপনি দিচ্ছেন। যেটা মোল্লা মারলো ওটা খাওয়া হালাল। কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাতের মারের মধ্যে মুস্তাফার সুন্নাতের ওসিলা ছিল না, তরিকায়ে মুস্তাফা ছিল না, ওই জন্য হারাম। দিনেরটা মোল্লা মেরেছে কিন্তু তরিকায়ে মুস্তাফার ওসিলাতে, ওই জন্য হালাল। बच्चा কে দেয়? बच्चा कौन देता है? अल्लाह। है बच्चा अल्लाह ही देता है। एक लड़का शादी किया, 2.5-3 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम क्या है? साहिबजादा, हलाल जादा। और एक लड़का जो है गलत रिश्ते में था, शादी नहीं हुई थी, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा किसने दिया? बच्चा देने वाला अल्लाह है, मगर उसका नाम, शादी के बाद जो बच्चा हुआ किसने दिया? बगैर शादी के जो बच्चा हुआ किसने दिया? शादी के बाद जो बच्चा हुआ इसका नाम हलाल ज़ादा। बगैर शादी के जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम, मैं नहीं कहता भाई, हाँ जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता,
वो आपका मामला आप समझे हैं? दोनों का देने वाला एक है खुदा, मगर एक का नाम आपने कहा कि साहिबजादा, दूसरे का नाम आपने कहा कि फुलाजादा। ऐसा क्यों? একটার নাম হলো হালাল জাদা, একটা বৈধ সন্তান, একটা অবৈধ সন্তান। चलिए सबको यही बताते हैं कि अहमद रजा समदानी कभी जो है बुरा अल्फाज जुबान से नहीं कहते, और वल्लाही लाज़िम नहीं कहते, तो इसको अच्छे बंगले में बोल लेते हैं, हैं? বৈধ সন্তান, অবৈধ সন্তান। ঠিক আছে? তো দুটো বাচ্চা দেনে वाला আল্লাহ, একটার নাম হালাল জাদা, একটার নাম অমুক জাদা। কেন? তা বলছে ও সুন্নতে মুস্তাফার ওসিলাতে বাচ্চা পয়দা করেছে, ওই জন্য হালাল জাদা। আর যে নবীর সুন্নতের ওসিলা নেয়নি, তৈরি হয়ে গেছে অমুক জাদা। মানে সবাই, মানে সবাই, কেউ স্বীকার করে, কেউ স্বীকার করে না। নবীর সুন্নাত ছাড়া এক কদম আগানো যাবে না, এক কদম চলবে না। কেন? এই জন্য রাসূল বলছেন সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, তোমরা পিছনে দাঁড়াও, আমি যেমন যেমন করব তোমরা তেমন তেমন করবে। এরই নাম হলো ইবাদত। ইবাদতে খুদা, সুন্নতে মুস্তাফা। হ্যাঁ, সুন্নতে মুস্তাফা, ইবাদতে খুদা। আচ্ছা, আমি আর খুব আগের দিকে যাব না।